So for this video guys, magdula ta granny soft drink to. Unya mag-hard ta. Mag-hard ta. Kaya ka na Slendrina bida-bida po. Magbida-bida ba rin? Di ba guys, dili magbida-bida? Yes, so bida-bida Slendrina. Where are you? I run into storage. Char. Bitaw guys, I'm running to storage. Char. Okay. Slendrina. Ay, Slendrina. Buang. Oh my gosh. Navy shop. Ay, wala dahil. Wala. Ay, may pit shop. Ay, wow. Aesthetic. Ay, hala, aesthetic ay isisik version. Sure. Aesthetic version. Both ni siya guys po. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Gosh. Oh my gosh. Joke lang. It's not for grieving. It's not for grieving. This I do that. Char, I do that. Huy, makatakas po ni ba yun? Char, dito makatakas mo na. Yeah, sure ko makatakas ko ni dula kay. Oh, ba ni siya nagdola? Oh, ba ni siya kay ni pit shop dira? So, nang pit shop. Loboton, char. Ay. Yo, oh. Oh. Wala. Wala lagi, oh. Dili lagi. Ay! Ow. Borikat di ay. Na dili jud ko magpalopay gani si Grandpa na lang. I'm just loading. Hoy! Bang tanan kang tada sada ka bag. Oh, mana? Oh, di ba siya? Oh, di ba? Oh, rampa ka nala. Rampa. Sige. Oh my gosh. Oh, dili ko. Ilom dia bakang kiki za. Hoy, dili. Ikaw ra bayot. Oy, dili ko. It's not for good. Sure. Hoy, nabuang. Oh my gosh, it's not for me. It's not for you. Ay, hala, dili ka! Dili ko. Oh my gosh. Hala na ba? Oh my gosh. Hala. Na. Bullshit. Speak. Na, uy, nabalik yun ta. That is on. Na, itong advertise. Bada kang advertise sa kadilin ko. Okay. Advertise. Ano sana? Day one pagkol ko ni Granny Grandpa. Katong ice cream yummy. Ice cream yogurt. Dilagi si Granny. Basta ice cream iyol. Dilagi si Granny daw. Dilagi si Granny ka ng ice cream. Nabuang rabiti. Nabuang rabiti. Hoy, ayaw sa. Ay, nabuang rabiti guys. Palpa kayo nabuang. Tama ni.
rabbit. Di na ko ay. Oh, day to. Di na ko dali na kay maday. Day bilot. Mag-day bilot ang karon. Kuha na tong day bilot. Char. Wait lang. Okay, so. Crouch. Mag-record ko sa YouTube, guys. Crouch. Kanyo. Crouch and Granny 4. Ito ko isa. Crouch and Granny 4. Dili siya buang. No. I can lose here. Dapat siya ito. Siya na ba rin siya, guys? Hala. Sobraan ra. Di na ito makita sila. Di na ito makita. Okay, that is so early. Wala na pit trap. Wala no, dili. No. I can't see. Dito na ito sa ubos. Statics. Naisig lang sa ubos. Pero dari wala. Di ba yun mo daan? Oh, ayun. Go. No. Magparitik pa ta. Lara. Yot. Char. Lili bitaw. Oh my God. Meron ka ba? Nasasaktan. Sabar yan. Hala. Di na ba kagwapa? So guys, I need this is the end of the video. Mag-normal upload ko. Pero end na niya video ko. Bye-bye. Like and subscribe. Bye guys. Oh my gosh. May-pit shop dari ba? Ayaw ko na honey beef chop dari. Okay, ala. Then siya loading. Yay! I'm so pro. Yay! I'm so pro. Hey, bye. He was a fairy.